Većina vas koji me pratite jako dobro znate koliko volim svoju zemlju, koliko se ponosim našim prirodnim ljepotama. Kad god putujem, uvijek se trudim na strancima pričam o svemu onome što čini Bosnu i Hercegovinu tako nevjerovatnom i drugačijom kao što i sama jeste. Stoga, u videu koji upravo sada gledate, hoću da vas provedem kroz meni lično 10 najdražih i najljepših mjesta u čitavoj zemlji, te da vam pokažem zašto su ova mjesta osvojila moje srce. Ukoliko vam se dopadne video, zapratite moj YouTube kanal jer uskoro stiže mnogo sličnih videa iz čitavog svijeta. Stoga, da počnemo. Na mjestu broj 10 ove liste nalazi se Jajce. Kada me neko pita koji mi je najdraži mali grad u čitavoj zemlji, uvijek ću reći da je to ovo mjesto. Sa svega 30.000 stanovnika, Jajce je jedan od rijetkih gradova u našoj zemlji koji se može pohvaliti činjenicom da u njemu može da se nađe gotovo sve. Počev od nevjerovatne jajačke tvrđave, staroga grada, mlinčića i plinskog jezera, Jajce nudi za svakoga po nešto. Posebno zanimljivi su mi vodopadi u gradu, koji za razliku od većine drugih vodopada širom svijeta, koji se obično nalaze dislocirani od gradova, ovdje su smješteni u samom centru. Uz to, proglašeni su i za jedan od 12 najljepših vodopada na čitavom svijetu, a nastali su prije više od 50.000 godina. Naredna destinacija koja me oduševila su Japotski otoci. Vjerovatno ste negdje do sada imali priliku da vidite ovo srce, vjerovatno najpoznatije obilježje ovoga mjesta. A da li ste znali da ovdje možete da prenoćite u pravoj kućici na drvetu i ujutro se budite uz poglede poput ovog. Samo vi, mir i tišina i predivna una. Dok ste ovdje, iskoristite svoje slobodno vrijeme da probate neka od autentičnih domaćih jela, pročitate simpatičnim mostićima i jednostavno uživate u prirodnim ljepotama koje vas okružuju sa svih strana. Na mjestu broj 8 nalazi se jedno od najneobičnijih i najmisterioznijih mjesta u čitavoj zemlji, Titov bunker u Konjicu. Ova gotovo 5 decenija vješto skrivana vojna tajna, treći najskuplji projekat u istoriji bivše Jugoslavije, a za njenu izgradnju bilo je potrebno čak 4,6 milijardi američkih dolara. U trenutku kada je bunker napravljen, nosio je kodni naziv Istanbul, a ono što je zanimljivo je da u njega u svakom trenutku, u slučaju bilo kakve opasnosti, moglo da stane čak 350 najviših političkih i vojnih zvaničnika bivše Jugoslavije. Fascinantno zvuči i to da račun za struju koji se ovdje plaća danas iznosi 15.000 konvertibilnih maraka, kao i da se u bunkeru nalaze stotine spavaćih soba, sale za konferencije, operativni centri i još mnogo toga. Tura po bunkeru traje oko 2 sata i košta 10 evra, a meni lično ovo je najbolje organizovana tura ovog tipa na koju sam imao priliku da odem u čitavoj zemlji. A kako nisam mogao da se odlučim da li Banja Luku ili Sarajevo da stavim na ovu listu, odlučio sam da uvrstim oba grada, jer su oba zaista unikatna i posebna na sebi svojstven način. Sarajevo kao prestolnica zemlje odiše mirisom istoka, koji se rijetko viđa na našim prostorima. Počev od baščaršije, prelijepih džamija i autentične domaće hrane, Sarajevo nudi zaista poseban šmek ovoga kraja. A šta reći za Banja Luku? Možda sam ponekad pomalo subjektivan kada govorim o njoj, ali ona je uvijek bila i bit će moje omiljeno mjesto na svijetu. Provozajte se dajakom, otiđite na rafting, prošetajte starim centrom grada, te doživite iz prve ruke sve one male stvari koje Banja Luku čine tako posebno. Na mjestu broj 6 ove liste nalazi se predivno Prokoško jezero smješteno na planini Vranici. Ako bi postojalo mjesto koje bi moglo da se nazove Švajcarskom Bosne i Hercegovine i čiji krajolici u mnogome podsjećaju na one u ovoj zemlji, bilo bi to baš ovo mjesto. Jezero se inače nalazi veoma blizu Fojnice, od koje je udaljeno oko 22 km, a poznato i po tome što su u njemu pronađene endemične vrste flore i faune, a postoji čak i priča da su u njemu još uvijek nalazi endemični primjerak vodozemca Tritona. Mada, meni je sve na ovom mjestu jednostavno čudesno lijepo. Došao je red i na moj omiljeni grad u čitavoj zemlji. Iako je Banja Luka možda mjesto gdje pripada moje srce, Trebinj je grad koji sam zavolio
kao malo koje mjesto do sada. Iako u gradu stanuje nešto više od 30.000 duša, nekoliko dana nije dovoljno da se obiđe sve ono što Trebinje nudi. Toliko fantastičnih manastira, istorijskih objekata, ali i mjesta na kojima možeš da ćefiš i istinski uživaš. A opet, sve je tako blizu i lako se obilazi. Klopa isto fenomenalna. Ta hercegovački sir, pršut, vina, domaće voće i povrće, džemovi 1000 ukusa i mirisa i razno sušeno voće. Pitomo isto jako, mirno, a miriše pomalo i na onaj najljepši miris, miris mora, što i ne čudi kada se od njega udaljen svega 20 km. Mana, Trebinje ipak ima jednu manu. Jednom kada ga posjetite, uvijek ćete željeti da mu se vratite, jer teško koji drugi grad u Bosni i Hercegovini će vas toliko dojmiti na prvu kao divno Trebinje. E sad, kako za mjesto broj 4 nisam mogao da se odlučim za samo jednu planinu, odlučio sam da ovo mjesto posvetim svim nevjerovatnim planinama koje imamo. Počev od Prenja, koga mnogi nazivaju bosanskim Himalajima, Čvrsnice i njenih hajdučkih vrata, šatora koji se svojim jezerom čini da se osjećate kao u nekoj egzotičnoj zemlji negdje daleko u svijetu ili već spomenute Vranice. A šta tek reći za olimpijsku ljepoticu Jahorinu ili divnu Zelengoru? Iako možda većina turista koji dođu u Bosnu i Hercegovinu obično posjećuju Sarajevo ili Mostar, mislim da su naše planine jedna od stvari kojom se najviše oduševe. Ono što me zanima je koja je vaša najljepša planina na kojoj ste bili i koju biste preporučili za posjetu. A kada već govorimo o prirodnim ljepotama BiH, na mjestu broj 3 ove liste nalazi se vodopad Štrbački buk. Visine gotovo 25 metara, Štrbački buk na Uni najviši, ali najljepši vodopad u nacionalnom parku Una. Nastao uslijed tektonskih pomjeranja i hiljadama godina dugog taloženja sedre kao geološkog fenomena, a već decenijama privlači pažnju zaljubljenika u prirodu, ali i umjetnika koji u ljepotama Une traži inspiraciju za svoja djela. Nedaleko od njega, to je 24 km uzvodno, ako krenete prema pravcu Kulen Vakufa, očarat će vas još jedni nevjerovatni vodopadi, oni na Martin Brodu. A osim ova dva, u Bosni se mogu vidjeti i mnogi drugi nestvarno lijepi vodopadi, poput Kravice, vodopada Blihe kod Sanskog mosta, Slapova u Fojnici, pa i 3 vodopada istog imena Skakavac u Kotrvarošu, Sarajevu i Prašumi Perućici. A kada već govorimo o Perućici, došli smo i do mjesta broj 2 ove liste. Destinacije koja je dugo godina bila moja najveća putnička želja u čitavoj Bosni i Hercegovini i mjesto koje me u potpunosti oduševilo na svaki mogući način onda kada sam ga posjetio. U pitanju je Nacionalni park Sutjeska. Nacionalni park ogromne površine i obuhvata zaista veliko planinsko područje koje se nalazi između Bosne i Hercegovine i Crne Gore. Gdje se prije svega izdvajaju Maglić i Volujak kao dvije najviše planine u Bosni i Hercegovini, zatim predivna Zelengora, Lebršnik, Vučevo kao i Prijevor koji me posebno oduševio. U srcu parka smješten je strogi prirodni rezervat Perućica, najočuvanija i jedna od najvećih prašuma u čitavoj Europi, u kojoj je od osnivanja nacionalnog parka strogo zabranjena bilo kakva intervencija i uplitanje čovjeka. Tu je i najdublji kanjon u Europi, kanjon Tare, popularan kako po svojoj ljepoti, tako i po svom čuvenom raftingu, za koga kažu da je među najboljim na ovim prostorima. I kada sve ovo sagledam, shvatim da mi treba barem 7 dana da doživim Sutjesku i otkrijem sve ono što ona nudi. Ne znam da li na bilo kojem drugom mjestu u našoj zemlji ili usudio bih se reći u našoj regiji može ovoliko mnogo stvari da se radi. A da se mene pita, ja bih stavio Sutjesku kao broj 1 turistički potencijal čitave zemlje, jer ona zaista nudi toliko toga nestvarnog. A ako vas zanima tura za obilazak pojedinih mjesta u nacionalnom parku, moji drugari u agenciji Active Holidays Bosnia rade zaista super izlete na sva ova mjesta. U opisu ovog videa stavio sam i link ka njihovoj stranici ukoliko vas bude zanimalo. Dođo smo i do mjesta broj 1 ljudi. Da budem iskren, nije mi bilo baš jednostavno napraviti ovu listu jer svaki od lokaliteta o kojima smo pričali nudi nešto drugačije i neobično.
ali mjesto koje ću vam sada pokazati, nešto što je meni lično ostavilo najveći utisak, ne samo u BiH, već i na putovanjima generalno, i mjesto koje je po meni možda najbolja turistička destinacija u čitavoj našoj regiji. Da li možete da pogodite o kojem mjesto je riječ? Jeste li znali da je Livno jedino mjesto na svijetu uz Mongoliju i Island gdje može da se vidi više od 700 divljih konja na samo jednom mjestu? Prelijepih divljih konja koji kada posmatrate na trenutak zastanete i zapitate se da li ste u Bosni i Hercegovini ili u nekoj od ove dvije već spomenute zemlje. Naime, u samom podnožju planine Cincar, kraj grada Livna, već mnogo godina može da se pronađe veliki broj divljih konja. Ovi konji su inače potomci pitomih konja i nekada su imali svoje vlasnike koji su se brinuli o njima i čuvali ih, ali tokom 70. godina i dolaskom mašina ti isti vlasnici ih puštiše da žive slobodno u prirodi, a danas se njihov broj povećava iz dana u dan. A kako biste doživjeli ovo mjesto na isti način kao ja, zastanite samo na trenutak i zamislite sljedeću scenu. Nalaziš se na vrhu planine i uživaš u čistom vazduhu i netaknutoj prirodi. Mažeš divlje konje koji ti jedu iz ruke. Ja se svaki put nasmijem kada mi svojim jezikom obližu prste. Izaberi svog omiljenog i daj mu ime. Ja sam našao jednog, sive boje i zvaću ga Smješko. Nekako mi to ime baš pristaje uz njega. Moj vodič u Livnu i moja topla preporuka je sjajni Marin Mamuza, koji radi zaista savršene ture sa svojom agencijom Continental Adventures, u kojima uz obilazak divljih konja imate priliku da probate neka autentična lokalna jela, čujete mnogo zanimljivih informacija kako u istoriji starog grada Livna, tako i ovim divnim životinjama, a uz to dobijete svoje profesionalne fotke. I sa ovim divnim životinjama dođemo do kraja ove liste. Ja se zaista nadam da vam je ovaj video otkrio neka nova nevjerovatna mjesta u Bosni i Hercegovini, te da vas je motivisao za buduće posjete. Ono što me zanima je koje je vaše omiljeno mjesto u BiH i gdje ste do sada bili da vas je baš onako istinski oduševilo. Ako vam se dopao ovaj video, zapratite moj YouTube kanal i podržite moj rad.